Sharaban Charuka break up Pad Mashmara Vashat Kanyan Chukumaka Putran Kanagai, Pak China Economic Corridor, or Maruchi documentary trailer कैसे पेश कनक गुत्ता चाइना मदिस्ता के कौंसल जनरल कैसे कराचिया मौजूद यहाँ हो या मरूची में मराकश त्रान को था तो कपत्राना दीमा बने सरदार शौकत पुपलजई साहब के माहिर इक़्तिसादी उमूरी और बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम में सरबराह हैं खासतौर पर सीपे के हवाला ये सकबाज एक्सपर्टीज़ हैं और अब चाइना तरताब कुताई हवाला ये आबाज कार कनगा ये गेशिंग कपत्रान अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आप हर वक्त जो है टाइम देते हैं मौजूद हैं। सर बुनियादी तौर पर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो डॉक्यूमेंट्री उसमें आपने भी बात की है और आपका भी जो है इसमें तफसीलात आएंगे जब ये पूरा नशर होगा, तो बुनियादी तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं, ये कैसा जो है तब्दीली का बायस बनेगी, ये चाइनीज़ ज़ुबान में दूसरे ज़ुबानों में जब ये ट्रांसलेट होगी तो किस हद तक इसमें ब्रेक थ्रू होगी? माशाल्लाह, एक तो मैं वश को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो काम हुकूमत वक्त का होना चाहिए था वो उन्होंने किया और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसीलिए किया कि उनको भी ये विज़न था कि माशाल्लाह ये बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट होगा ख़ासकर बलूचिस्तान के लिए। और हमारी दुआ है कि जितनी जल्दी हो सके ये सेकंड फेज़ जो है ये बलूचिस्तान की फेवर में है, क्योंकि एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरीज़, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज़ोर होगा। इसको ज़हन में रखते हुए मैं अपनी पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है बलूचिस्तान का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब वो आगे बढ़ें और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, इससे फ़ायदा हासिल करें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अवाम नास को गाइड करे कि वो सीपे के किन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और लोगों को माशी डेवलपमेंट में मदद मिले इसके। दूसरी बात यह है, हमने देखा कि 2018 के बाद सीपे के हवाले से ये भी कहा गया, हमने भी देखा, आपने भी देखा, कुछ मंसूबे जो हैं वो एक हद तक फ्रीज़ हो गए, उस पर काम बंद हो गया, एक मायूसी फैल गई। लेकिन गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा चीन था, तकरीबन 32 से ज़ायद जो MOUs हैं उस पर साइन हुए। अब जो नया फेज़ पे दाखिल होगा सीपेक, तो इसको आप कैसे देखते हैं, किस तरह की डेवलपमेंट होगी और मुल्क की मैशियत पे इसके क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, एक तो मैं वाज़े करूं कि कोई प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ, डिले ज़रूर हुए हैं। जैसे ग्वादर में पावर प्रोजेक्ट है वो लिम्बो में रहा, मुख्तलिफ हुकूमती स्लो डाउन की वजह से ना हमारे ब्यूरोक्रेटिक हडल्स हैं, उसको अब अल्लाह करे कि दोनों सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट को हदायत हो कि वो इसको आगे बढ़ाने में जो है हमें जो PC1 PC2 की आदत है उससे हमें बाहर निकलना चाहिए, इंस्टेंट हर चीज़ों को करने। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि चाइना का प्राइवेट सेक्टर जो है वो आएगा और प्राइवेट सेक्टर को गाइड करने के लिए हमें प्रोजेक्ट कंसीव करने होंगे, बताना होगा कि हमारी पॉपुलेशन क्या कर सकती है, हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और उसके मुताबिक फिर देखें चाइना ख़ुद बना, हमारे बाद बना, तो जितनी ट्रबल्स उन्होंने ली हैं वही ट्रबल्स इस वक्त हमारे पास है। तो उनको एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वो हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं, हमें नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन हमें ख़ुद भी तो कुछ करना है। लेकिन सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है सरदार साहब। हमने देखा कि बशाम में जो वाक़या हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है चीन के शहरी थे, इंजीनियर्स थे, प्रोफेशनल लोग थे, जब वो इस तरह जो हैं बेदर्दी से उनको जो है मर्डर की होती है, उनको कत्ल किया जाता है, तो सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लेने होंगे? देखिए, हमारा एक बड़ा अपरेटस है, सिक्योरिटी अपरेटस है, कोई कम नहीं है। पुलिस है बलूचिस्तान में, लेवीज़ है, फिर हमारी आर्म फोर्सेस हैं। जो मेन कंपोनेंट है वो लोकल पॉपुलेशन है। तो आपको लोकल पॉपुलेशन को कॉन्फिडेंस में लेना है, तैयार करना है ताकि वो इनको प्रोटेक्ट करें। देखिए, जिस शख्स का हम अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं, हम अपने कारोबार को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये भी तो कारोबार है ना। तो आप सिर्फ गवर्नमेंट मशीनरी पे डिपेंड ना करें, हमारी लोकल पॉपुलेशन की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करें ताकि वो इसको दिल जान से लगाएं, इनको प्रोटेक्ट करें, वो फिर हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। दूसरी बात है जो बलूचिस्तान के अगर तनाजुर में खासतौर पर ग्वादर के ये जो मकरान का बेल्ट है, तो इसमें जो ये दूसरा मरहला जब शुरू होगा सीपेक का, तो उसमें क्या तब्दीली आप देखते हैं? ग्वादर जो है सीपेक का मेवर है, क्या तब्दीली आएगी? जो मकामी लोग हैं काफ़ी अरसे से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर हो सकते हैं। देखिए, पहले तो देखिए ग्वादर बलूचिस्तान का हिस्सा है ना, सूबे का, और 47% है इस कंट्री का। सबसे पहले तो मैं नॉर्थ से शुरू करूँगा। नॉर्थ हमारी पूरी इकॉनमी जो है, अगर बलूचिस्तान की इकॉनमी को देखें तो 67% एग्रीकल्चर पे है। तो नॉर्थ से शुरू हो जाए, फ्रूट फार्मिंग, नीचे आए डाउन सेंट्रल बलूचिस्तान, फिर फार्मिंग, फिर आगे लाइफ स्टॉक, फिर आगे फिशरीज़,
تو اس سے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. جب آپ کی آپ گوادر پورا کوسٹ جو ہے اس میں ہر گھر جو ہے وہ فشری سی فوڈ اکنامکس کے اندر انوالوڈ ہے. جب فشرمین اپنی کیچ پکڑ کے آتا ہے تو پوری فیملی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتی. تو کیا حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں کہ اس پوری فیملی کو سپورٹ کرے؟ تائیوان کیسے بنا, چائنا کیسے بنا, فار ایسٹ میں بہت سے کنٹریز ہیں جس میں پوری فیملی انوالوڈ ہیں. تو ہمارے ہاں کیا کبات ہے؟ اگر ہماری ماں بہن بیٹیاں سڑکوں کو صاف کر کے پکا کر رہی ہیں, ہماری ماں بہن بیٹیاں سندھ میں ڈمپر چلا رہی ہیں, جو اتنی ساری چیزیں ہیں, تو بلوچستان میں کیا کبات ہے آپ کو؟ تو اس کو آپ کو فیملی وائز سپورٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم آگے نکل جائیں. میرا آخری سوال آپ سے ہے, چونکہ بلوچستان کا کوسٹل بیلٹ انتہائی خوبصورت ہے, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ ہر وقت جاتے رہتے ہیں, تو جو ٹورزم ہے خاص طور پر کوسٹل بیلٹ کو, اس کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں خاص طور پر چائنا اور پاکستان دونوں کو؟ دیکھیں, ٹورزم دو قسم کا ہوتا ہے, ایک پیسفل ٹورزم, ایک رف ٹورزم. ابھی پیسفل ٹورزم تو پاسبل نہیں ہے. آپ کو سیکورٹی دینی ہے, آپ کو انفراسٹرکچر دینا ہے. آپ سولر سسٹم اور جنریٹر لگا کے تو نہیں لوگوں کو بجلی دیں گے نا, پانی دینا ہے, بجلی دینی, لوگوں کو پیسفل انوائرمنٹ چاہیے. یس, رف ٹورزم پہ اب میں آتا ہوں کہ ایڈونچررز ہیں, وہ اپنی بڑی بڑی ہیوی بائکس اور گاڑیاں لے کے, یہ معذرت کے ساتھ برا منانے کی بات نہیں ہے کہ آپ کار ریلیز کراتے ہیں بلوچستان میں, کس کے لیے؟ کس بیچارے کے پاس وہ 6 کروڑ کی گاڑی ہے جس کو آپ امپریس کر رہے ہیں, یا اپنے آپ کو امپریس کرتے ہیں, آپ لائم لائٹ میں لاتے ہیں؟ ایسا نہ کریں. جو ادھر آپ نے کبھی کیمل ریس دیکھی, کبھی اور ریسز دیکھی بلوچستان کے اندر؟ پھر تو آپ کو یو ہیو ٹو آپ دنیا کے اندر, پنجاب کے اندر, KPK کے اندر, سندھ کے اندر بہت سے ایریاز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ ہنٹنگ کے لیے. کیا بلوچستان میں ہنگول ڈیم, ہزار گنجی ڈیم زیارت نہیں ہے؟ آپ ان کو پروموٹ کریں نا. تھینک یو سر. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. مردار چارو کا انچوکے سردار شوکت پوفل صاحب میں مرداری کا نگا اقتصادی امور ماہر سی پے کے حوالہ یہ بعض مزنی ایکسپرٹیز ہے انچوکے کا پتران کنگا بعضیں بنیادی مسئلہ کے استا انی سرا گوشگا کے شانی سرا دلگوش دیگ بھی مردار چارو کا انچوکے ما پتران کنگا مروچی اے مراکش حوالہ خاص طور پر سی پے کے استے اچھے وڑا تبدیلی کاری آؤ کے ودنا بلوچستان حوالہ تو مگندے کے مروچی وش نیوز نیمگا ہما ڈاکومنٹری جوڑ کنک بگا ایشی ٹریلر پیشدارک بو تو مگندے کے وش نیوز ہے خاص طور پر ویژنری گروپ سی پے کے حوالہ یا گوادر ڈیولپمنٹ کے حوالہ مدامتی کردار ادا کو تھا. تو یہ حوالہ کا پتران بر جائیں میرے نامرداری کن گئے ویژنری گروپ وش نیوز ہے چیئرمین اور دیکھے بعضی معاملات یا ڈیولپمنٹ گوادر حوالہ یا کاروبار کا احمد اقبال بلوچ صاحب آئیے گیشن کا پتران کا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بعض محنت وارے تو مراکشہ آوارے تو میں چونکہ مروچی ڈاکومنٹری ہے یہ ٹریلر ہم پیشدار اکبو تو کون سا جن صاحبہ گپ کو شما گپ کو تو بنیادی طور یہ ڈاکومنٹری کے ہستے ہیں خاص طور پر گوادر ڈیولپمنٹ کے حوالہ یا ہما بنیادی مسئلہ کے موجود ہیں گوادر یا مقامی مردمانی مچے سرپد میں یہ حوالہ چونے مزنے پیش رفتی بھی ڈاکومنٹری بچہ یہ ڈاکومنٹری جو مرچی آئی ہے ٹیلر پیشدار نے گوتا یہ 81 کا کے تبدیلی آئے گئے مردم جو استا بے تعیرہ مردم لوٹا آئینہ فوری جو ہستے اثراتی برسی یا فوری طور پر آسودگ بیاں اب بہتر زندگی تو کا بیاں تو گا پیشیں کہ پروسیس جو ہستے نا بات ضروری ہیں. ساری یہ شمارا یاد ہیں کہ ماں اگر گوادرہ چھوتگیں تو روڈ پکا نبوتگا ماں کچھیں روڈ سرا تو ربتا چے گوستگیں پدا ادات کگیں گاڑی راہ پنچر بوتگا پدا مردمانہ بوجی گانی سرا لانچانی سرا کراچی گوادر سفر کو تھا مئی ٹریڈ ہمائی سرا بوتا پدا روڈ اتکا پدا نی ایئرپورٹ استے یہ پدا جو استے پورٹ استے دیگا انفراسٹرکچر آنگو آپ بجلی ہے دیما آئے گیا تو تبدیلی ماوت گندگیں تو چمچ گندگیں نہیں تبدیلیاں نہیں جو اثراتی ہیں عام مخلوق تک چور ہوتے ہیں قدیر ہوتے ہیں وتی پروسیس ہے تو کہیں ہنچو بوت نہ کہاں کہ تو مروچی یک ورے کی گرا دے گئے تو یک کے ساتھ تیار بھی ذائقہ دار بیگ لوٹی آیا ڈولدار بیگ لوٹی آئیے تام وش بیگ لوٹی تو یک پروسیس ہے ہستے تو سی پیک جو ہستے ہیں آوتی پروسیس ہے تو کہیں. اور یہ وقت اگر مائی ڈاکومنٹری بیچارے جو گوادر ہے عکسبندی بوتا آئیے تو کا ایک واضح تبدیلی جائے گئی مروشی اچھے 10-15 سال ساریہ گوادرہ چوشین چیز نیز تھا کہ ماں پیش بداشتے
بولے نی آ چیز اتکگاں آ چیز دیما آئے گیا پتہ شتا شما ایک چیز انگا گندے کہ لوکل مردم بھی جو ہستا اور ٹریننگ زور گیا سکھ گیا پتہ میں وہ تعلق وتی جو ہستے مکران اچیں گوادر اچیں بلوچستان اچیں تو ماں وط اشیا ماں وادی سپورٹ نہ کریں ماں اشیا دیما نہ بھریں تو یہ معاملات چوں دیما رہوں پتہ سی پیک اچے مردمانی امید سک باز ہے اچھا ماں نہیں ہوتی گپے تا ہمیں تا گوشتا کہ یک دریائی بھی گوزا گئیں سی پیک یک دریائی گوزا گئیں آئی یا مخلوق فکر نیستے اگر مخلوق کا لوٹی کہ ماں ترقی بکنا ماں دیما بروا ہمیں دریائے اچھے شاخ بکشی وتی ڈیا وتی زمینہ وتی کارخانہ آئی آباد بکا آئی کس ندار گئے نی ماں اگر تصور کرنے کہ سی پیک میں لوگا کہ مارا فائدہ دا مزد دا چوش ممکن نہیں مارا وطارہ ایفرٹ کنک پڑی میں ایفرٹ کرنے تبدیلی بالکل کہتے تی چینل توسط اچھے میں گوشے گیا تی پروگرام تو سجے گوستے 15 سال اچھے ماں وش نیوز سرا کار کرنے گئے مروچی مارا درا سختی کے باوجود اشیاء ہوتی ایک مقام بنائن تھا ٹھیک ہے انچو ماں جم خانہ جوڑ کرنے کے گوادا یک سوشل کلب ہستے درا تکلیف باوجود جوڑ بیتا انچو دگا بھی پروجیکٹس ہستا ادرا جوڑ بہ گیا تو اگر ماں کت کنا احمد اقبال اگر کت کان تو دگا یک بلوچی چیا کت نہ کا آبی کت کنتے لیکن گپ ہمیشہ کے ویژن بھی مردمانی اما مردمانی گپا گوش مداری کہ میں نے ویژن نے استے اما یہ ویژن ہستے آئیے گپا گوش مداری تعلیم بات ضروری ہے تربیت بات ضروری ہے سنچ مسترے کا ہمیشہ کہ میں راج تو کا اگر کسی ذرے چیزیں کمائن تھا تو آش ہوتا دبیا مسکتا عمانہ علینا بحرینا ہاں وتی ملک سر ہوا یہ زر نہ جتگا کہ بابا موتی ملک شہر بے کہنے میں اسکولے بے کہنے میں اسپتالے بے کہنے تو نہ کہاں وط نہ کہاں دیگر چو امید داری کپے جان چکے مدیستا کہ گوادے کے گوادر پورٹ افتتاح بو تو شماما ودا کار ہوتی رستے گوادر اسی پیسر بلکہ کوتا بلے پدا مدی کہ 2006 بعد گوادر پورٹ یا گوادر اہمیت کا مجال کا پدا 2015 سی پیک جوڑ بو پدا 2018 مگندے کہ سی پیک کے بعض منصوبہ تھا تو شکار بوتا تو یہ کرندے پدا مگندے گائیں کہ سی پیک چسبو گائیں وزیر اعظم صاحب موجودہ دور ہیں تو بنیادی طور پر بعض مردم کے ہستا یا انویسٹر بتگاں مایوس بتگاں ہوتی کاروبار ہوتا داشتا بلے تو ہوتی ہمارا کاروبار ہیں یا گوادر جمکانا یا دیکھیں معاملات آج تیزیا کو دیما برتگاں نہ داشتگاں تو شما چے سوچتا کہ آؤ کہ وطنا جو ہستے آیا نقصان یا نپا شما یہ چیز نہ چاہتا بچہ 2006 شہید اکبر بگٹی صاحب شہید کا نگو سکیں اذیت نہ کے روچا ماں میں سرپد وہاں یک ظلم ہے یک بربریت ہے مردہ چشیں گناہ نکتا ٹھیک ہے ریاست ہے جو طاقتور مردم آئینی آوتی طاقت اظہار کتا ہے نا ٹھیک ہے آئی اچھی ملک چکا پشتا شد ٹھیک ہے انچو طاقت استعمال یک بنی ساری ابو نیم ملک شد ڈھاکہ بنگلہ دیش الگ بو تو ادا طاقت مظاہرہ کرنے کی نہیں ادا اگر تیرا طاقت ہستی تو طاقت مخلوق کی وجہ چی ہستے مقامی مردمانی وجہ چی ہستے آتی طاقت تو اگر آئے نہ زر و کوب کنے نہ جنے نہ گار کنے بیگوا کنے وہ تو تئی معاملہ دیما نہ رواں تئی معاملہ تمدہ اشتا اور بے مخلوق سپورٹ ہے ہچ کار دنیا ہے بتنا کا یہ توم نہ گوشے کہ ماں وتی جو عملی کاراں نداشتگاں آم برجا داشتگاں جب ماں یک انچی سوچ انچی سوچا فالو کنا کہ دنیا تو کا جو ہستے ہیں اما مردم وتی کارا برجا داری علما آیا اثراتی رسی فائدہ تو کرو کامیاب بھی اور دگرا نہ کامیاب کنتے یعنی ماں ہی بچانے کہ میں انویسٹمنٹ پاکستان انویسٹمنٹ دبیا بیرینہ علینا چکا بازے تو دا بے روزگاری نہ بھی ادا بجلی گران نہ بھی ادا مردمانہ خوراک دگا معاملات نہ بھی ہیں یہ مزنے ظلم جبر ماں بلوچی ہے چکا منی کے اگر مرضی زر ہے ماں یہ ذرہ برو دنا بے برا تو ماں ہوتی مخلوق گونا ہوتی ڈے گونا غداری کو تھا ماں بے وفائی کو تھا منا چشکنک نہ لوٹی منا ہاں در ملک کا زر ڈبل بھی بھلے ایک غداری ہی منی صاحبہ ہر مرد میں اختیار رستے ہوتی درا ہوتی کاروبار ہر ملک کا بےبا بھلے ترا آگے زمین نہ داتا مرچی تو یہ زمین نے چکے تو یہ زمین نے وہ طرح واؤند کو شگے وہ ترا سرمایہ کاری بھی ہمیں تک کنک لوٹی بغیر سرمایہ کاری ہے خالی نعرہ بازی اچھے معاملات دیما نہ رہو اور سرمایہ کار ہمارا وقتہ سرمایہ کاری دیما رو کہ آئیے پبلک اعتماد بھی کہیں یہ سر کہ بابا یہ واقعی گروپ کار کرنے گئے یہ مردم کار کرنے گئے
आणि माँ थी कमाशा चारे माँ तो खैर अन्नी की गप्पा का गए 2000 गप्पा का गए अगर मोती कमाशा चारे आया 1960 तू का एयरलाइन आरता आंगो मकरान एविएशन पसंद त्या भी दपा जहाज लैंड को था वजह चे बुता माँ वक्ता के मरीज़ आ रही है मरीज़ भर गया तो आज वही दिले तो का दर्द बीता होती मखलूक के वास्ता होती मर्दमानी वास्ता आज दर्द मई तो कभी हद का माँ अगर मरूची ती डे सरा होती ज़बान सरा कार करने गए 4 मर्दम रोज़गार आएगे 4 मर्दम देमा रहोगे मी ज़बान देमा रहोगे मी कल्चर देमा रहोगे मई जन देमा रहोगे अगर माई कारा मकले माँ पुश्ता पश कपे तो मनी बलूच राज हरची हस्ते ठीक है बल्ले वतर आल बलूशी गुशी बल्ले जो हस्ते हैं तुर्की पागा बंदी भले ओमान सरजमीन पागा बंदी हरची कंते भले होती डे अच्छी थी मेहर बेदारी अगर आई करांगो 4 पैसा हस्ता तो बे वती मुल्क सरा वती जागे सरा वती बज़गे मर्दमानी सरा अमा मर्दमाना इख्तियार कम में आ एक मुश्किल दौर अच्छे गुजर गया आंगो बे सरमायाकारी बेका सरमाया क्या चीज़ ज़रा ठीक बा जब तक सरमाया नहीं थे चीज़ा नहीं तो का मामला ख़राब बा पदा बज़गी पदा मुश्किलात आज हस्ते मखलूक का गलत राय निमगा बरक शुरू करना सर चूँकि शुमा वक्तन फ़वक्तन भी गप्पा मरूची हम शुमा खासतौर पर लोकल मर्दों के अस्ता आनी ने मगा तरजीह दिया गया आनी मसला हल करना कि हाँ रोज़गार है देखें मौके दिया जो चाइना कौंसल चल रहे हैं अमा ये मौजूद है कि शुमा इस पीछे तो का गो तो बुनियादी तौर मगंदे के सीपे के हवाला वज़ीर आज़म साहब दो रहे हैं बाज़ ने सी ओ दुआ गेश साइन बुता तो शुमा 6 सरपत बे के ए सीपे के नोकें फैज़ शुरू भी खासतौर पर ग्वादरे या बलूचिस्तान या लोकल मर्दम के अस्ता आनी नेमगा दुएं हुकूमत चे करने की तरजीहत चे बुआ गलोटा बचा सी पैक चे लोकल मर्दमा ना फ़ायदा बुआ गए कस रोचा दाश्त न का कस रोचा शप गोश्त न का ये नामुमकिन है बरे यक चाइना GD हॉस्पिटल हंसते ना तो अभी दिसता वहाँ भी दिसता उधर इलाज बह गई ना ठीक है पोर्ट नेस्ता अंगो बूझी गंचो पसनी डॉलर साइल असरत का गुत्ता पोर्ट जोड़ बिता ना उधर एयरपोर्ट न बिता मैं कसानी एयरपोर्ट बिता अभी मनी कमाशे वक्त बिता हमारी ये जौदानी बरवरदा भले मरूच इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नहीं अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोड़ बिता हाइए तो हमारी सिंग आरता हमारी आक आरता हमारी सिमेंट आरता हमारी सरिया आरता तो मुकामी मर्दम चूँ है ना मुझ न रह सके चूँ है ना फ़ायदा न रह सके माँ या कंस्ट्रक्शन है कार्य करने गया माँ रेका सिंगा सिमेंटा चकुजा भी आ रहा माँ तो अमा दुकानदारी कर रहा हूँ अमा जो लोकल मार्केट हंसते अमा ऊँचे रहा अमा सामान गिरा बुरा ना फ़ायदा न भूगे नहीं ये चे गप्पे के तो हर हमारे सरा तो सियासत पे का कि फ़ायदा ने बिगे फ़ायदे ने बिगे होती सियासी अमला देमा भर के कोशिश पे का माँ ये सर पदा कि मखलूक के गुमा सच को शक लूटी ईमानदारी गप कनक लूटी ठीक है वती पॉलिटिक्स देमा मबानी हर चमी पॉलिटिशियन हंसते माशाल्लाह तो यानी जिंदे आला बेचा आप लापा गाड़ी मजने झंडे यानी के रास्ता दुनिया तक चक्कर रह गया दुनिया तक आईनी जायदाद हंसते भले मुल्क का काया मायूसी अबर कना मुल्क का काया गुशा के मारा एच न सके मुल्क का काया और सिर्फ अमा वक्त रसी हुकूमत का काया अमा वक्त आडोला कार न कना अमा वक्त नबी हैं गुरा गुरा मर्दमा रद्द हैं तो माँ सर पदा कि बलूचिस्तान अवाम ए शऊरनी बिदारी नहीं वक्त गुस्ता सियासी जमात रवाई तो कुछ तब्दीली आ रही भाई सियासी जमात अंगा भी जिंदाबाद मुर्दाबाद पॉलिटिक्स करने गया शिची दराएगी लूटी ना मारा ये कदी तक तो कने जिंदाबाद मुर्दाबाद तई जिंदाबाद मुर्दाबाद अच्छे मैदा रस्ते के ना ठीक है मैं यक मरीज़ है कमाशे बीमार भी आ कराची इलाज वगैरह ये गुजारा नहीं है ये वो जिंदाबाद मुर्दाबाद अच्छी फ़ायदा बुतरा नहीं तो कुछ मावती डे रखिन था तो डे वती अमली तौर पर रखिन ना डे मतलब तो डे भी रखें तो अस्पतालें पचका तो एम्बुलेंस सर्विसें पचका तो इंडस्ट्री पचका तो कॉरपोरेशन बनाए डे भी संभालना ये छे गप्पे के बाबा जब तक मनी दिले मुराद पूरा नबी माँ कार न करना ये एक जबरे ये मखलूक सरा जबरे माँ ये सर पदा कि हर मर्दों में अगर आई या खुदाया वसो वाग दाता आ 2 मर्दों 4 मर्दों में रोज़गार बंदोबस्त वेका मनी हमें का सबक कहीं वती टीम में घूमा आ सिर्फ हमेशा कि अगर कसी मना चाह रही है कि मनी कर अच्छे ही हंसते तो मनी कह बच्चा चक्का मर्दों मस्ता मनी टीम चक्का मज़न है अगर मनी टीम मज़न है और मनी करा दौलत ही दौलत है अगर मनी टीम कसान है भले माँ BMW सवार भी है मर्सिडीज़ सवार भी है V8 सवार भी है 72 बंद गाड़ी भी सवार भी है मनी कोई एच वैल्यू नहीं इसते मखलूक अच्छे वैल्यू हस्ते तो माँ द्रा मखलूक का तई प्रोग्राम में तवसत हमें गुशा कि बस तो रोज़गार अच्छे सबब बनाए था तो मखलूक के वास्ता चिक्का कार को था
आणि माँ एक कंस्ट्रक्शन करें तो लोकल चौकीदार के आंगो, लोकल माली के आंगो, लोकल जो असते अगर दरिया बंद है तो आके मजदूरी कमाई करा, नी दरिया बंद है मजदूर जो असते ये रोज़गार नहीं असते बराबर रोड ब्लॉक का ना आई वो लाभ लूटी नी जिम्मेदारी अगर हुकूमतें हंसते हैं तो हुकूमत कई हुकूमतें अगर बलोचिस्तान है तो मैं गिनदे कि बाज़ाहिर तो माँ बलोच नश्ते के आंगो कौमी असम्बली तो कभी मई सीट हंसता सेनेट तो कभी हंसता और मई जो ना सूबाई असम्बली भी हंसता एक्ट चून है वह 12 गाड़ी ने तो सफ़र करना 6 खौफ है 6 तुर से मतलब तो 6 इंच कार एक होता तो एक्का खौफ बहेगे एक्का तुर्स तरह बहेगे तो हक न दाता कसी है तो कसी को मैं ज्यादती को था तो कसी गुमा जो से ना खाम खाई दुश्मनी को था तो अति पावर तारा पेश दाश्ते के तो मिलनसार न बीतते गए तो इनकिसारी न को था ठीक है ना तो जो है ना दादागिरी को था वर्ती ती जाना खतरा है नहीं मर्दम गिंदा कि यार माँ गुजनगा और यक वाजे रहोगे 1 करोड़ गाड़ी है और कानवाए गोने बोरा आइए दिल वो सूची ना चू मुल्क तरक्की का मुल्क तरक्की चो शना का मुल्क तरक्की अमा सूरत का कि हर हस्तमंद मर्दों मस्ते आवती बसगरा बेचारी आइए फ़िक्रा बेका कि भाई माशी वास्ता चे कुत कन अगर चोश बीबी तो मारा कसी ज़रूरत नहीं माँ वत भी कुत कने तो ये जी मनी बस में नतवारी सर मड़ादार चारों का अहमद इकबाल बलूच साहब अंचुक का पुत्रान कनगा खासतौर पर मरूची के ये डॉक्यूमेंट्री ट्रेलर और 2 मिनट का सीपेक को पाकिस्तान और चाइना दरमियाना और देखिए सीपेक बिंदात गुता तो बाद चे माराला गुत्तगा तो आओ के वदा चे तब्दीली कारी हवाला अंचुक माँ का पुत्रान कनगा मड़ादार चारों का अंचुक माँ का पुत्रान कनगा मरूची खासतौर पर सीपेक के हवाला 2 मिनट का ये डॉक्यूमेंट्री से ट्रेलर पेशदार गुत तो बलूचिस्तान महलूक के दिमरवी या आओ के वदा सीपेक के 2 फेज़ा बलूचिस्तान खासतौर पर ग्वादर महलूक के या अमा जागा के महलूकारा पश कप्ता तो ये डॉक्यूमेंट्री के हस्ते चोने मजने पेशरफ्ती भी हवाला का पुत्रान बढ़ जाए मैं नम्रदारी कर गए वश न्यूज़ CEO ये डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर प्रोड्यूसर वैसे इकबाल बलूच साहब आइयों गेशिंग का पुत्रान करने अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम तिवाज़ मेहनत वारे तो मराकशा साड़ी है तो सर अंचुके डॉक्यूमेंट्री ट्रेलर पेशदार बूम मगने के चाइना कौंसल जनरल अवार्ड दोस्ती मर्दमा बाज दोस्त दाश्त समझे सरपत बे के वदी के ये डॉक्यूमेंट्री सरजमा देमा के खासतौर पर बलूचिस्तान ने ग्वादर मल्लुक के हवाला या आनी मसला के हस्ते चवड़ा एड्रेस बा या बाज़ ज़बाना तर्जुमा भी तो चूने पे मजने पेशरफ्ती भी मिन्नतवार अल्ताफ़ जान गप हमेशा के सिपे के बुनिश तेर कनक बुता 10 साल सारिया और 10 साल तो का बलूचिस्तान एक्सक्लूसिव या बलूचिस्तान फोकस कोई डॉक्यूमेंट्री ना बने था और हमेशा बलूचिस्तान पोर्ट्रेट कनक बुता के बलूचिस्तान एंटी डेवलपमेंट लूटते हैं बलूचिस्तान जो हंसते हैं तरक्की न लूटी बलूचिस्तान अवाम खुशहाली न लूटी बलूचिस्तान अवाम इस तरक्की न मनने तो ये 10 साल बाद ये फ़र्स्ट टाइम वश न्यूज़ जो कि बलूचिस्तान वाहिद तवार हैं माँ समझा कि बलूची ज़बान है तो का और मैं जो पॉलिसी हैं बलोच कल्चर बलोच डे बलोच मालूक बलूची ज़बान तो माँ सरपत बई कि ये डॉक्यूमेंट्री जो कि बलूचिस्तान बलोचे तवार पदा अमा मर्दुम गप कन गया जो आप बलूचिस्तान ग्राउंड रियलिटी अच्छे वाकिफ़ा आई तो का अमेक का दानश्वर माँ जुड़त गए अमेक का माँ मीडिया पर्सनल जुड़त गए अमेक का माँ अपना सियासी मर्दुम जुड़त गए तो मर्दुम सरपत के बलूचिस्तान इशू छी चाहे अपना एक गेस्ट अगर अपना पश्तून बेल्ट गए तो शश गेस्ट जो हस्ता मई बलूचिस्तान दगे दमगेगा तो गोशे के मकसद हमेशा कि अवली बर बलूची ज़बान है तो कि डॉक्यूमेंट्री बैग एक बाज़ मजनी अचीवमेंट है मनी वास्ता तो बाज़ मजनी अचीवमेंट है मनी टीम है वास्ता और सरजमी बलूचिस्तान है वास्ता पता ये डॉक्यूमेंट्री या जब माँ चाइनीज़ आना जब माँ अपना कंसर्न करता आना चाहता तो आना अप्रिशिएट करता कि एटलीस्ट ग्राउंड है सारा अगर अर्च डेवलपमेंट ही बह गई अगर 20% है 30% है 40% है जो लोकल आने इन्वॉल्वमेंट बह गए आई अगर अप्रिसिएशन आज गिंदा गोरा आए आ भी गोशा कि शर्रे गप्पे के शुमा मई चीज़ें काराना पेशदार न गए अच्छा मत दो ही फेस पेशदार इन तक ये डॉक्यूमेंट्री है तो का इशूज़ प्रॉब्लम बलोचे अपना चाहे आइए नाराज़गी बगोशें बलोचे अपना लोट बगोशें और आइए ज़रूरत आइए आइनी हक इसे तो का अपना डिबेट बुता और माँ समझा कि अंचुश में सवाल है था कि ये डॉक्यूमेंट्री एक मेजर जो हस्ते माशा के एक अपना चेंज एक आ रहे और डेफिनेटली 5 एपिसोड डॉक्यूमेंट्री एंड नहीं
मध्यम तरह भी शोध करें और इसी मध्यम तरह भी अगर हमारा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर आइए सपोर्ट बहते हैं तो ये बाज़ी चीज़ शरबुत करना मसला हमेशा के तरक्की बलूचिस्तान ने मालूक चे लोटे थे रोज़गार लोटी तरक्की लोटी अलूटी मनी गुंडुए स्कूलिंग शर भी बीते अलूटी थे मनी लोग बीमार आने इलाज सही भी बीते देखिए आने चे डिमांड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अलूटी थे तो सीपे के फर्स्ट फेस है तो गर्च डेवलपमेंट ही बुता अगर आयने अपना कैनवस कसाने अगर एक लार्ज स्केल सर नबुत तक लेकिन अगर ये कसाने भी अगर वाजदा चीज़ अगर एक्टिवेशन बह गए तो ये जॉइंटली एक मजने चेंज कारिते अंचु मई डॉक्यूमेंट्री तो का बाजे मर्दुमाना ये गप पद्दर को था चूँकि 10 साल सरजम बुता सीपे का तो माँ जिस तरह के सीपे के हवाला यक दौर या 2018 पद चीज़ें मनसूबा या प्रोजेक्ट्स के अतातुल शिकार बुत तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वस्तंग रो चीज़ें रोचे पे सरतार ताब बाज़ें MOUs के अनिसरा साइन बुत तो 10 साल पद सीपे के दोमी फेज़ बिंदात हो गए चूँकि बलूचिस्तान वाला शुमा बात शर्ज जाने तो शुमा चीज़ सर पद बे के बलूचिस्तान ये दोमी फेज़ कुजाम शोबा या अस्ता के उदम देम रवि बुत का या कुजाम शुमा सजेस्ट करने के निसरा पाकिस्तान और चाइना हुकूमत कैसे तवज्जो भी ये बात शहरी सवाल है तो कुते कि जो 10 साल है तो का अगर मैं ओरिजिनली बेचारे तो सीपैक 2 साल 6 साल सीपैक हॉल्ट कनक बुत्ता वट सो एवर रीजन धरना भी इस्लामाबाद है और या देखिए एक्टिविटीज़ भी ये बुअग न लूटते सीपैक हमें का लेट बीतते हमें का मारा आई आउटकम आई फ्रूट्स दे रहा रसा मैं बलूचिस्तान गप्पा करना गया और मन समझा कि सीपैक के दोमी फेस है तो का अंशुम माँ सीजी माँ तो सीजी स्पीच में गोश दाश्ता और फोकस्ड आई जो बलूचिस्तान है सराबर को तो आइए अपना ग्रीन एनर्जी गप को आइए क्लाइमेट चेंज गप को आइए बलूचिस्तान है अपना चाइना गोना अपना सोशली लिंक करना एजुकेशन मद्दा या दिगी जो हस्ते शपिड़ा जो कि मगोशें के आर्ट शक्ल और अपना वानों को जाने की शक्ल या अपना जान सलामती शक्ल जो आइए गप को था शश पेज आइए वती मर्ची स्पीच अपना वानता और बलूचिस्तान फोकस्ड माँ समझा कि बलोच और बलूचिस्तान मालूक बिलखुसूस नौजवान नो के जनरेशन नो के पदरेज ईशान अगर सही अगर डायरेक्शन बेरसितते कसाने पैमाने सा रसकें अगर ये स्केल मज़न भी बीतते हैं और अच्छी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट और मीस वफाकी गवर्नमेंट अच्छी प्लान बेबना है ना तो बलूचिस्तान है तो मसला माँ समझा कि काफ़ी हद तक हल बयां जो मर्दमाने जायज़ लोटा बाज़ में नतवारे सर तो वात कश्त मराक शवार बुते मर्दर शहर का इकबाल बलूच साहब गपुत्रान का नगा चूँकि मरूची सीपे के 10 साल सर जम्बू के दरगता ये डॉक्यूमेंट्री वश न्यूज़ नेम का जोड़ कनक बोगा इशिए स्क्रीन कनक बुता इशिए माँ गिनने के एक ट्रेलर ही पेशदारक बुता तो चाइना कौंसल जनरल के हस्ते कराची में मौजूद हैं आम साड़ी बुता आई हम बाज़ें मामलानी सर का पुत्रान होता चूँकि सीपैक बलूचिस्तान वास्ता या ग्वादरे वास्ता बाज़ अहमियत आमिल एक मजनी मनसूबा तो आओ के वदा इच्छे वड़े तब्दीली कारी खास तौर पर सीपे के 10 साल सरजम्बो का पद दोमी फैज़ बिंदात बुता वज़ीर आज़म साहब चाइना तरताब और नो के मनसूबानी सरा मगंदे के चस्तोर बुआ हैं तो आओ के वदा सीपे के हस्ते एक मजनी तब्दीली आवत का मर्दर चारों को मैं दाका मनलता बलूच रजा भी दे अल्लाह बाउटे